கட்டப்பனை நகரத்தின் மையப்பகுதியில் மாசடைந்த தண்ணீர் தேங்கியுள்ளதால் தொற்றுநோய் அபாயம் அதிகரித்துள்ளது. இந்த பகுதியில் கொசுக்களும் அதிக அளவில் உற்பத்தியாகியுள்ளன. இடுக்கி கவலை பள்ளிக்கவலை பைபாஸ் சாலையின் அருகில் ஹவுசிங் போர்டு இடத்தில்தான் தேங்கியுள்ள கழிவு தண்ணீர் தொற்றுநோய் அபாயத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. கட்டப்பனை நகரத்தின் பொதுமக்களுக்கு ஒரு கொசு வளர்ப்பு நிலையமாகத்தான் இடுக்கி கவலை பள்ளிக்கவலை பைபாஸ் சாலைக்கு அருகிலுள்ள நீர்த்தேக்கம் ஹவுசிங் போர்டின் இடத்தில்தான் கழிவுநீர் கட்டி கிடப்பது. நகரத்தின் முக்கிய நிலையங்கள் தான் இங்கு உள்ளன. இந்த பகுதியிலிருந்து மிகப்பெரிய தொற்றுநோய் பரவும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த பகுதியில் அதிக அளவுதான் கொசுக்கள் பறந்து திரிவது. வருடங்களாக தொடரக்கூடிய துயரத்தின் மேல் நகரசபை மாவட்ட ஆட்சியாளருக்கும் புகார் கொடுத்தும் நடவடிக்கை இல்லை. கழிவுநீர் நீர் தேங்கி கிடப்பதால் மழைக்காலங்களில் இந்த பகுதியிலிருந்து தான் கொசுக்கள் உருவாக்குகிறது. அமைச்சர்கள் உட்பட உள்ளவர்களுக்கு புகார் கொடுக்கவும் தயாராகி வருகின்றனர். കേരള സംസ്ഥാന ഭവന നിർമ്മാണ ബോർഡ് വക ഈ കാണുന്ന ഉദ്ദേശം ഒരു 10 ഏക്കറോളം സ്ഥലം 992 മുതൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ അനാഥമായി കിടക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇതൊരു കൊതുക് വളർത്തൽ കേന്ദ്രമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ആരോഗ്യവകുപ്പ് പലതരത്തിലുള്ള രോഗാണുക്കൾ പരത്തുന്ന കൊതുകുകളെ ഇവിടുന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ അറിയാം, കുടിവെള്ള സ്രോതസ്സിലേക്കെല്ലാം ഈ മാലിന്യ ജലമാണ് ഒലിച്ചിറങ്ങുന്നത്. ഇതുമൂലം പ്രദേശവാസികൾക്ക് ഭയങ്കരമായ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളത്. ഇതിനൊരു പരിഹാരമെന്ന നിലയിൽ പലതവണ ഇവിടുത്തെ റോയൽ സിറ്റി റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ കളക്ടർക്കും അതുപോലെ തന്നെ കട്ടപ്പന മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്കൊക്കെ നിരന്തരം പരാതി കൊടുത്തിട്ടും യാതൊരു നടപടികളും இதுவரை உண்டாயிட்டில்ல. வருடங்களாக இந்த துயரம் இங்கு தொடர்கிறது. புகார்கள் தொடரும் போதும் மக்களின் கண்களில் மண்ணை தூவும் நடவடிக்கை தான் நகரசபை எடுத்து வருவது. நகரத்தின் எல்லா பகுதிகளுக்கும் ஒரு தொற்றுநோய் பரவும் அபாயமாகவே இது மாறியுள்ளது. கொடிய நோய்கள் உட்பட உள்ளவைகள் இங்கிருந்து கொசுக்களின் காரணமாக பரவும் அதிக வாய்ப்புள்ளது. കട്ടപ്പന നഗരസഭയുടെ ഹൃദയഭാഗത്തായി ഇത്തരത്തിലുള്ള മാലിന്യ കൂമ്പാരമായി മാറിയിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയാണ് കുറേ നാളുകളായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നിരവധി ആളുകൾ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് കട്ടപ്പനയിൽ വിശ്രമ കേന്ദ്രമായിട്ട് ആളുകൾ ആശ്രയിക്കുന്ന ഏക സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ. നല്ല പ്രകൃതി രമണീയമായിട്ടുള്ള സ്ഥലം. ഇവിടെയാണ് ഒരു സൈഡിൽ ഇരുവശത്തുമായി റോഡിൻ്റെ ഇരുവശത്തുമായിട്ട് കട്ടപ്പനയിലുള്ള വിവിധ മാലിന്യങ്ങൾ ചെറിയ തോടുകൾ വഴി ഒഴുകി ഇവിടെ വന്ന് കെട്ടിക്കിടന്ന് വലിയ സാംക്രമിക രോഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ വരാൻ രീതിയിൽ കൊതുക്, ആ കൊതുകിനെ ഇവിടെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ഇവിടുത്തെ പ്രദേശവാസികൾ സൂചിപ്പിച്ചത് വലിയ സാംക്രമിക രോഗങ്ങൾ പരത്തുന്ന കൊതുകുകൾ, ആ കൊതുകിനെ കണ്ടെത്തിയ ഏക സ്ഥലമാണ് ഇവിടുന്ന്. എന്നിട്ടാണ് മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഈ രീതിയിലേക്ക് ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് തിരിഞ്ഞു പോലും നോക്കാതെ, പ്രത്യേകിച്ച് UDFൻ്റെ കൗൺസിലർമാർ പോലും, ആ കൗൺസിലർ ഭരിക്കുന്ന നാട്ടിൽ പോലും ഇത്തരത്തിലുള്ള മാലിന്യ കൂമ്പാരങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിനെതിരെ ശക്തമായി പ്രതികരിക്കുക മാത്രമല്ല, ഈ പ്രശ്നത്തിൽ ഇടപെടുകയാണ് CPIM-ഉം അതുപോലെ തന്നെ DYFIയുടെ യുവജന പ്രസ്ഥാനങ്ങളും. ഈ പ്രശ്നത്തിൽ അടിയന്തരമായി നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. கட்டப்பனை நகரத்தின் இளைப்பாறு நிலையம் பைபாஸ் சாலை இந்த பகுதிக்கு மாற்ற வாக்குறுதிகள் காலங்களாக கொடுக்கப்பட்டும் அதுவும் நடைமுறைக்கு இல்லை. இந்த பகுதியில் ஒரு இளைப்பாறும் நிலையம் உருவாக்கினால் இதுபோன்ற கழிவுகளின் பிரச்சனைக்கு தீர்வு காணப்படும். இந்த பகுதியில் தொற்றுநோய் பரவும் அபாயத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய இந்த இடங்களில் கழிவு நீரை நீக்கம் செய்ய தேவையான நடவடிக்கை அதிகாரிகள் எடுக்க வேண்டும் என்பதுதான் கோரிக்கை. நியூஸ் பீரோ, கட்டப்பனை.